This conference will now be recorded. এটা জয়গুরু। জয় গুরু আরম্ভ করুন দাদা। স্নিগ্ধ শুদ্ধ পতিত পাবন পরমেশ্বর ত্রিলোকপালি অবতারি স্নিগ্ধ ক্ষমা করে তুমি চলে মনে যত দয়া করে চরণে দয়া করে চরণে ভোরে নদী
जय ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ସୁଦାମ ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇ ଭଜନଟି ପରିବେଷଣ କଲେ। ଆପଣ ତ ଜଣେ ସୁଗାୟକ, ଆପଣଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କୋରସ ସବୁଥିରେ ଦକ୍ଷତା ଅଛି। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ଭଜନଟି ପରିବେଷଣ କରିଥିବାରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣତି ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ଆହୁରି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟି ଚେତନାରେ ଭରପୁର କରି ତୁଳୁଥାନ୍ତୁ, ଏହି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଜାହ୍ନବୀ ସାହୁ ମା ରାୟଗଡା। ମା ଜାହ୍ନବୀ ସାହୁ ରାୟଗଡା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। जय गुरुदेव। रचना आचार्य देव पूज्यपाद श्री दादा। घोर माया जाल मोहि বিঁধেছে কঠিন করে, কি বাঁচাবে আমার জীবন, কি বাঁচাবে আমার জীবন। ঘোর মায়া জাল মোহে বেঁধেছে কঠিন ডোরে, কি বাঁচাবে আমার জীবন, কি বাঁচাবে আমার জীবন। ঘোরাই গেল যে দিন আয়ু হলো এলোকে, ঘোরাই গেল যে দিন আয়ু হলো এলোকে, হলো না তো সাধন পূজন, কে বাঁচাবে আমার জীবন, কে বাঁচাবে আমার জীবন। ঘোর মায়া জাল মোহে বেঁধেছে কঠিন ডোরে, কে বাঁচাবে আমার জীবন, কে বাঁচাবে আমার জীবন। ও দয়াল জগৎ স্বামী শরণ মাগিয়ে আমি, ও দয়াল জগৎ স্বামী শরণ মাগিয়ে আমি, হাই দাও প্রভু নারায়ণ, হাই দাও প্রভু নারায়ণ। চরণে রাখিয়া মরে থাকিয়া হৃদয় ভরে,
বাঁচাবে আমার জীবন, কে বাঁচাবে আমার জীবন, ঘোর মায়া জাল মোহে বেঁধেছে কঠিন ডোরে, কে বাঁচাবে আমার জীবন, কে বাঁচাবে আমার জীবন। সংসার সাগরে পরে ডুবে মোর জীবন তরে, সংসার সাগরে পরে ডুবে মোর জীবন তরে, করুণার বিপদ তারণ, তুমি বিনা কে বা পারে রাখিতে বিপদে মোরে, তুমি বিনা কে বা পারে রাখিতে বিপদে মোরে, করুণা করুণেশ্বর, কে বাঁচাবে আমার জীবন, কে বাঁচাবে আমার জীবন, ঘোর মায়া জাল মোহে বেঁধেছে কঠিন ডোরে, কে বাঁচাবে আমার জীবন, কে বাঁচাবে আমার জীবন, কে বাঁচাবে আমার জীবন। দাদা জয়। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଦାଦାଙ୍କର ଶୁଭ ଜନ୍ମ ତିଥିରେ ତାଙ୍କରି ବିରଚିତ ଏଇ ଭଜନଟି ପରିବେଷଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୃପ୍ତ କଲେ। ଆମକୁ ଦାଦାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲା ଭଳିଆ ଅନୁଭବ ହେଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣତି ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ଆହୁରି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଇତ୍ୟାଦି ପରିବେଷଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଏହା ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବେ କବିତା ପ୍ରଧାନ ମା, ତାଳଚେର ଥର୍ମାଲ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର। ତାଳଚେର ଥର୍ମାଲ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରରୁ କବିତା ପ୍ରଧାନ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ହ୍ୟାଲୋ, ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଠିକ ସୁବିଧା। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ହଁ ହଁ ଶୁଣା। ଜୟ। ଦିବସ ରଜନୀ ମୋର ଭାବରେ କର ବିଭୋର, ପ୍ରଭୁ ହେ ଭାବରେ କର ବିଭୋର, ଅନ୍ତରେ ମମ ବିରାଜ ପ୍ରଭୁ ହେ ଭାବରେ କର ବିଭୋର, ପ୍ରଭୁ ହେ ଭାବରେ କର ବିଭୋର, ତବ ରୂପ ମାଧୁରୀ ସଦା ହୁଏ ମୁଝୁରୀ, ତବ ରୂପ ମାଧୁରୀ ସଦା ହୁଏ ମୁଝୁରୀ, ଦିବସ ରଜନୀ ମୋର ଭାବରେ କର ବିଭୋର, ପ୍ରଭୁ ହେ ଭାବରେ କର ବିଭୋର। ଏହି କଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବେଦ ଗୀତି, ଏ ନୟନେ ମୋର ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି, ଏହି କଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବେଦ
ধারা গানে তব প্রেম গানে যে ধারা গানে যাহা দেখি ସବୁ ତୁମର ଭାବରେ କର ବିଭୋର ପ୍ରଭୁ ରେ ଭାବରେ କର ବିଭୋର हे प्रेममय परम आश्रय दूरे जाऊ मते भव व्याधि भय हे प्रेममय परम आश्रय दूरे जाऊ मते भव व्याधि भय तुम्हारी संगीत तुम्हारी इंगित तुम्हारी संगीत तुम्हारी इंगित कहे आउ एक अंतर भावरे कर विभोर प्रभु रे भावरे कर विभोर हे विश्वभुवने देखे लीला तब जीवन मनसे करे अनुभव हे विश्वभुवने देखे लीला तब जीवन मनसे करे अनुभव तब पूजा पाई रही अनाई तब पूजा पाई रही अनाई कोटि जनमरु मंदिर भावरे कर विभोर प्रभु रे भावरे कर विभोर तब रूप मधुरी सदा हुए मुझुरी तब रूप मधुरी सदा हुए मुझुरी दिवस रजनी मोर भावरे कर विभोर प्रभु रे भावरे कर विभोर प्रभु रे भावरे कर विभोर प्रभु रे भावरे कर विभोर जय गुरु जय गुरु माँ प्रभु हे भावरे कर विभोर प्रभु भावरे जी विभोर है तार संसार आउ किसी लोड़ा ना प्रभु तो जुगे जुगे आसती भक्त को आह्वान करती तमें आस मो शरणागत हो मात्र आम समस्ते कान थाई काला क्या किसी जुगे नहीं प्रभु को डाक आम शुणी पारुना कारण ये संसार जो कोलाहल भितर धनर डाक मानर डाक जशर डाक आमको ये विभोर कर पकाए आम प्रभु भाव विभोर हो पारुना जी प्रभु भाव विभोर हो तार संसार सबकि प्राप्त हम कौन सन्देह नहीं माँ आप सात्विक मंगल हो आप आहरी सुंदर सुंदर भाव गंभीर ये भाव भजन परिवेशन करी आम प्रभु भाव विभोर कर ठाकुर प्रार्थना वर्तमान कोरस परिवेशन करेंगे प्रथम कोरस परिवेशन करेंगे डॉक्टर निवेदिता बंदोपाध्याय माँ पालचेर जय 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 प्रेमी तुम्हारे प्रणाम जानाए प्रेमी तुम्हारे प्रणाम जानाए प्रेमी तुम्हारे प्रणाम जानाए प्रेमी
তোমারে প্রণাম জানাই এসেছো তুমি প্রভু কিতাব ধরিতে এসেছো তুমি প্রভু কিতাব ধরিতে নাই আর ভয় নাই প্রভু নাই আর ভয় নাই তোমারে প্রণাম জানাই প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই আসল জীবনে দুঃখ বেদনে ভরা ছিল হিয়াজে ব্যথার রোদনে কাতর জীবনে দুঃখ বেদনে ভরা ছিল হিয়াজে ব্যথার বেদনে আসিলে তুমি হে মোর স্বামী আসিলে তুমি হে মোর স্বামী নাই আর শোকতাপ নাই ওগো নাই আর শোকতাপ নাই তোমারে প্রণাম জানাই প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই এসেছো তুমি প্রভু কিতাব ধরিতে এসেছো তুমি প্রভু কিতাব ধরিতে নাই আর ভয় নাই ওগো নাই আর ভয় নাই তোমারে প্রণাম জানাই প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই তোমারে লোভিয়া তোমারে সরিয়া প্রীতি বাধাই তব পথ বাহিয়া তোমারে লোভিয়া তোমারে সরিয়া প্রীতি বাধাই তব পথ বাহিয়া তব হাত খানি আছে গো জানি তব হাত খানি আছে গো জানি ধরিয়া রাখিতে সদাই ওগো ধরিয়া রাখিতে সদাই তোমারে প্রণাম জানাই প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই তোমারি সেবার অমৃত হবনে আমার নদীতে আজ ধনিছে ভবনে তোমারি সেবার অমৃত হবনে আমার নদীতে আজ ধনিছে ভবনে স্বস্তি মুখর প্রাণে তোমারি দয়ার দানে স্বস্তি মুখর প্রাণে তোমারি দয়ার দানে বড় ধন পথ মোরা পাই ওগো বড় ধন পথ মোরা পাই তোমারে প্রণাম জানাই প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই এসেছো তুমি প্রভু কিতাব ধরিতে এসেছো তুমি প্রভু কিতাব ধরিতে নাই আর ভয় নাই ওগো নাই আর ভয় নাই তোমারে প্রণাম জানাই প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই শুনি
ভরিল পরাণ প্রভু প্রণাম জানাই ওগো ভরিল পরাণ প্রভু প্রণাম জানাই তোমারে প্রণাম জানাই প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই এসেছ তুমি প্রভু পিতা ভরিতে এসেছ তুমি প্রভু পিতা ভরিতে নাই নাই আর ভয় নাই ওগো নাই নাই আর ভয় নাই তোমারে প্রণাম জানাই প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই এসেছ তুমি প্রভু পিতা ভরিতে এসেছ তুমি প্রভু পিতা ভরিতে নাই নাই আর ভয় নাই ওগো নাই নাই আর ভয় নাই তোমারে প্রণাম জানাই প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই দয়াল তোমারে প্রণাম জানাই জয় গুরু ଜୟଗୁରୁ ମା ନାହିଁ ନାହିଁ ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ତ୍ରିତାପହରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇବା ତାଙ୍କୁ ଆମ ସର୍ବସ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଏ ସଂସାରକୁ ସେ ଆଜି ଆମର ଧନ୍ୟ ହେଇ ଉଠିବ ଆମ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ମା ଆପଣ ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କୋରସ ସବୁ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି ଆପଣ ଆହୁରି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କୋରସ ଇତ୍ୟାଦି ପରିବେଷଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରୁଥାନ୍ତୁ ଏହି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟ ଗୁରୁ ମା କରିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଦୀପ୍ତ ସୁନ୍ଦର ମହାନ୍ତି ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୀପ୍ତ ସୁନ୍ଦର ମହାନ୍ତି ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟ ଗୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଭାଇ এই কোরসটি রচনা করছেন আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা হে চির সুন্দর হে চির মনোহর থাকিতে দিও গো তোমারে চরণে থাকিতে দিও গো তোমারে চরণে থাকিতে দিও গো তোমারে চরণে হে চির সুন্দর হে চির মনোহর হে চির সুন্দর হে চির মনোহর থাকিতে দিও গো তোমারে চরণে থাকিতে দিও গো তোমারে চরণে কত তো কথা মনে রয়েছি গোপনে কত তো কথা মনে রয়েছি গোপনে তোমারে আমি তাহা কহিব কে মনে তোমারে আমি তাহা কহিব কে মনে তাই তো দিবানিশি তোমার পাশে আসি
তাই তো দিবানিশি তোমার পাশে আসি, চাহিয়া থাকি ও গো তোমারে পানে, চাহিয়া থাকি ও গো তোমারে পানে। হে চির সুন্দর, হে চির মনোহর, হে চির সুন্দর, হে চির মনোহর, থাকিতে দিও গো তোমারে চরণে, থাকিতে দিও গো তোমারে চরণে। সুচির সুন্দর বিমল মনোহর, সুচির সুন্দর বিমল মনোহর, থেকো গো চিরদিন আমার ধ্যানে, থেকো গো চিরদিন আমার ধ্যানে। বুঝিতে পারো নাকি কিসের বেদনে, বুঝিতে পারো নাকি কিসের বেদনে, জ্বলিয়া মরি আমি সতত দহনে, জ্বলিয়া মরি আমি সতত দহনে। আ আ জ্বলিয়া মরি আমি সতত দহনে, চাইয়া মোর পানে না হয় কোনখানে, চাইয়া মোর পানে না হয় কোনখানে, কহিও দুটো কথা বসিয়া বিজনে, কহিও দুটো কথা বসিয়া বিজনে। হে চির সুন্দর, হে চির মনোহর, হে চির সুন্দর, হে চির মনোহর, থাকিতে দিও গো তোমারে চরণে, থাকিতে দিও গো তোমারে চরণে। হে চির সুন্দর, হে চির মনোহর, হে চির সুন্দর, হে চির মনোহর, থাকিতে দিও গো তোমারে চরণে, থাকিতে দিও গো তোমারে চরণে, থাকিতে দিও গো তোমারে চরণে, থাকিতে দিও গো তোমারে চরণে। জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ ଦୀପ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାଇ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ କୋରସଟି ପରିବେଷଣ କଲେ। ହେଚିର ସୁନ୍ଦର, ହେଚିର ମନୋହର, থাকিতে ବିୟୋଗ ତୁମାର ଚରଣେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁଆର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା। ପ୍ରଭୁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଆରେ କର ମାରିକି ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସ ମୋ ପାଖରେ ମୋର ଶରଣ ନିଅ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି ଯଦି ଆମେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଶରଣ ନବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ଧନ୍ୟ ହବ। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର କୋରସ ପରିବେଷଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଭୁ ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠରେ, ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ପରେ କୋରସ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣତି ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ଆହୁରି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଥାଉ। ହେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या जगजननी श्री लक्ष्मी, परम पूज्य पाद श्री बड़दा, आज आचार्य श्री दादा, सभी कोटि कोटि प्रणाम, इष्ट परिवार सभी प्रणाम। आज परम पूज्य पाद आचार्य श्री श्री दादा 88तम जन्म दिवस उपलक्षे सत्संग मुख्य वक्ता भाव जोग देइथिबा श्रीयुक्त बसंत कुमार साहू भाई सभापति पुरी,
ए सत्संग जोग देथिया मोर पूज्य ऋतिक मंडली अधूर्य दाजक मंडली प्राणर गुरु भाई माने स्नेहमयी मातृ मंडली साधु सज्जन मंडली छोट छोट पिला माने समस्त मोर आंतरिक जय गुरु। आज सुंदर भाव भजन कीर्तन परिवेषण हो सारी आउ वर्तमान आरंभ हब आलोचनार पर्व। आज आलोचना करने ठाकुरंकर भावधारा आमको शुणाई आम पाखरे उपस्थित अच्छा ठाकुर जड़े वरिष्ठ कर्मी एवं सी जहाँ को आम बड़दा पाखे सब देखुलु सी पुरी हो बा देवघर आश्रम हो सी बड़दा पाखे पाखे था आम सहित अनेक थर मिसार सुजोग भी पाइचु अनेक समय द्वारा फोटो भी उठेबार से सुजोग नहीं सी हूँ श्रीयुक्त बसंत कुमार साहू भाई सहप्रतिनिधि जी सत्संग ठाकुर बाड़ी पुरी एवं जी दायित्व अच्छा सत्संग विहार आनंदपुर से आज आम मुख्य वक्ता भाव उपस्थित अच्छा अनेक अभिज्ञता से अभिज्ञता व्यक्त कर आमको किसी भागदारी करेबे ता पूर्व आज जो माने भोग अर्घ्य निवेदन करते अच्छा गंगाधर पात्र भाई तालचर थर्माल सत्संग विहार से भोग अर्घ्य निवेदन करते थर्माल सत्संग विहार सार्विक मंगल कामना करी ठाकुर पंक्ति जन परिवार परिजन समस्त सुख शांति आनंद अधिकारी हूँ ठाकुर पाखे प्रार्थना जो उद्देश्य से भोग अर्घ्य निवेदन कर उद्देश्य भी सफल हो। आउ जड़े प्रतिमान बेहेरा माँ आंबपाल से भोग अर्घ्य निवेदन कर सत्संग आंचलिक सत्संग केन्द्र तेलीसिंगा कणिया माँ सार्विक मंगल कामना करी ठाकुर पहुंचती परिवार परिजन समस्त सुख शांति आनंद अधिकारी हूँ जो उद्देश्य नहीं भोग अर्घ्य निवेदन से उद्देश्य सफल हो यही ठाकुर प्रार्थना। आज तो दादा जन्मतिथि प्रति केन्द्र मंदिर विहार अनेक गुरु भाई माँ मैंने सब भोग अर्घ्य निवेदन कर समस्त सार्विक मंगल कामना करी ठाकुर को प्रणति जनाऊँ समस्त भक्त मंडली सुख शांति आनंद अधिकारी हूँ यही ठाकुर प्रार्थना। वर्तमान निवेदन करेंगे आमर मुख्य वक्ता श्रीयुक्त बसंत कुमार साहू भाई सहप्रतिनिधि सी वक्तव्य रखिए दादा को निवेदन से 7:55 पर्यंत वक्तव्य रखिए 5 मिनिट राधे राधे एवं ध्वनि छाड़देवे दादा आपको अनुरोध 7:55 पर्यंत वक्तव्य रखिए। जय गुरु। परम दयाल श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगजन श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा पूज्यपाद दादा रात्र कोटि कोटि प्रणाम पूज्यपाद बाबा श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम वरेण्य अग्रणी पूज्य कर्मी मंडली सत्संग समवेत भाई माँ सत्संग प्रेमी समस्त मोर अंतर यथाशक्य प्रणाम। जय गुरु। परम बेतांग आत्लोचन समस्त सर्वांगीन मंगल प्रार्थना करे जाहु ये गोटे वीडियो हब टिके करे से देइछि मु ताकु से घुरुछि तेणु नेट टिके प्रॉब्लम खुलिबो देइ देइछि जाओ आज ये जो राम भाई ये सर्वप्रथम मु धन्यवाद देवी जाओ आगुरी थरे तो ये आईडी आसती पुणी आज से सुजोग सृष्टि करचंती एटी जो मिलित भाव देखुली 9टी सत्संग केन्द्र बिहार मिलित उद्यम ये जो सत्संग चली ये बहुत शुभंकर कथा आउ भाव आम मानकर संगति ये भाव इष्ट प्रतिष्ठा ठाकुर आशा करती आम मान पाखु तत्सहित ये जो विभिन्न जगार जो कर्मी माने सब अच्छा नव भाई भोलेश्वर भाई अशोक भाई पंकज भाई सत्संग भाई गत थर तो सत्संग भाई थे एथर जहा भोलेश्वर भाई पाइली जहा खूब खुशी लगुच गोटे बहुत हेल्दी परिवेश मन हो तेणु परम पिता आत्लोचन आपण से सुदीर्घ इष्ट भाई जीवन चरण प्रार्थना करे
आज दादांकर जो 88तम जन्म तिथि परिप्रेक्षी रे आज विशेष जो आयोजन आज तो एमती तो नॉर्मली चली जाऊ ये गोटे बहुत गोटे शुभ समय ये शुभ समय ये प्रतिदिन आम गोटे गोटे सत्संग बा उत्सव आम पाँच विभिन्न जगार वक्ता सिंगर देखुली केते सब सुंदर सुंदर सब वक्ता तांकर भक्ति नैवेद्य सब परिवेषण करुले तेणु ये गोटे आम मान सत्संग मान ये गोटे अपूर्व सुजोग बोली मोर मन हुए जा हो कथा सियाड़ को बढ़ौने ठाकुर ये प्रति जुगर आजुगर जे ठाकुर आसी जो लीला करिसंती ए संबंध रे रामकृष्ण ठाकुरंकर गोटे कथा मन पड़ुची रामकृष्ण ठाकुरंकर ये लेखाटी से रूपक चक्रवर्ती मोरा प्रिय परम रे संतान मोरा प्रिय परम रे संतान ये बईटारे ए रामकृष्ण ठाकुरंकर गोटे कथा से उत्थापन करथिले से कथाटी आज परिप्रेक्षी कहया पई इच्छा होची से रामकृष्ण ठाकुर कहते एबार आम पार्षद सब किसी देलाम ना आमी आबार आसबो राजा हो आसबो संगे परिवार नहीं आसबो तखन हाटे हानि भेगे दब और तखनकार समय जदि केउ नाम ना पे ताल तारा मुक्तिर जन्य ताके अनेक जन्म आबार घूरते हेबे अनेक काल आबार घूरते हेबे तेणु आज देखागला से ठाकुर जो आसते से कहते जो उत्तर पूर्व रे मु आसबि से सब घटना तो हैला मिलिला आज जो संगे परिवार नहीं जो आसीचंती ठाकुर से कथा ही पुण्यपुत्र कहते कहले आगे एका छिलाम इच्छा है बहु ताई कलकी आज इच्छा रे बहु होइचंती ए आचार्य भितर आज जो लीला चली ए आचार्य परंपरा जो चली आज तांकर भितर परम पिता लीला चली परम पिता आज तांकर भितर जीवंत ही उठी एक कथा से दिन कबीर से दोहरे हमें तो अनेक सुनी राधा स्वामी जी आएंगे बाप और बेटे होकर के लीला करेंगे बापो पुओ ही जे लीला करिवे से श्री ठाकुर श्री श्री बड़दा श्री श्री बड़दा श्री श्री दादा बाबायदा आज बाबायदा अभिन्दा पर्यंत ये पिता पुत्र जो लीला चली लीला ये अब्याहत ही चलो तांकर भितर आज परम पितांकर लीला चलो कई लोक आज हताश भरोसा समस्ते भरोसा दीप्त हो उठे से ठाकुरंकर कथा जदि गोटे कहे बहुत कथा तो आम शुणी जानी अंतराक्षर कथा ठाकुर कहते कहले अंतराक्षर आकाश बोले आम जहाँ को कहते ये आकाश कथा मध्य मु बहुत दिन धरी चिंता करुली आकाशर भूमिका कौन तार गति स्थिति कौन ठाकुर कहते जदि आकाश नथा ताहले ए सूर्यर रश्मिटा ए पृथ्वी पृष्ठ को आसंता ना वायु मध्य पृथ्वी पृष्ठ को आसंता ना आलोक पानी पवन जहाँ आम कहते ए आकाश जदि नथा ताहले से आसंता ना आउ ठाकुर एक कहते कहले मु खाली आखिरे देखुची हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो मिलन रे गोटे गोटे गोलाकार घर सदृश ये वायुमंडल रे मध्य मुता देखुची तेणु ठाकुर से अंतराक्षर कथा कहते चंद्रपृष्ठर कथा कहते सूर्यग्रहर कथा कहते विज्ञान साहित्यर दर्शन कलार कौन सी जिनस एभली नाही जो जिनसटा कि ठाकुर कही ना सर्वकरी जो ठाकुर जो नाम देले ये नाम ऊपर अनेक कथा आम जानी पूर्व भाई टिके से भीतर सूचना दौले ठाकुर कहते नाम को अनवरत मन मन जप करते हैं 4 ରୁ 6 वर्ष मध्य उन्नत लाभ हुए जदि जने निष्ठार सहित ए नाम को 4 ରୁ 6 वर्ष जप करे ताले ठाकुर कहते तार पुण्यत्व प्राप्त हुए पुणी ठाकुर कहते नाम हूँ मेंटाली थेरापी आम जो शरीर फिजिकली थेरापी करे विभिन्न प्रकार थेरापी करे ठाकुर कहते जो नाम ध्यान जे करे तार मेंटाली थेरापी हुए पुणी कहते नाम चरणामृत को सदाबले पान करने को एथिरे आयु वृद्धि हम जे सदाबले नाम को मनन करी चले ठाकुर कहते तार आयु वृद्धि हुए ठाकुर कहते भक्ति थाक बा ना थाक
नामर प्रतिद्वंदी हसना कहले तोर इच्छा थाऊ बा न थाऊ नियमित भाव में नाम ध्यान परायण हो सदा बेले नाम को मन मन जप करके चाल तेणु ठाकुरंकर तो अनेक जीवन अनंत जीवन अनंत कथा ये सबू कथा तो आम अल्प बहुत प्रतिदिन सत्संग आम जानी मामू घरे माँ पाखे मामू घर कथा कहला भली आज जो सत्संग गले आज आमको से भली लगे क्या प्रतिनियत सत्संग शुणी शुणी आज आम समस्ते ज्ञान परम ज्ञानर अधिकारी होती एभली किसी कथा नहीं जहाँकि आम जाने ना ये जो कोरोना एभली भाव में आज आमको सब ज्ञान अधिरूढ़ कर तेणु बाकी रही कौटा ना करवाटा आमर बाकी रही करवाटा जदि हुई उठिब प्रति मुहूर्त आम अनुभव करवा से ठाकुर से दया करुणा को ठाकुर जो आशा करुँचे जे मु चाहे तुम्हें मो ठार तुम्हें बड़ हो उठ तुम भीतर ठाकुरत्व जगेवार अर्थ तुम्हें मो ठार तुम्हें बड़ हो उठ तेणु यही धारा को आम भीतर चरित्रायित करने ये जो आचार्य परंपरा चलला श्री श्री बरदा संबंध में ठाकुर जहाँ कहते शुणी पढ़ी के आश्चर्य लगुच ठाकुर कहते बड़ खोका को से दयाल धाम आने मत साधन करने को पड़ा तेणु आज जो गुरु परिवार आम देखुं से दिन पूज्यपा दादा से कथाटा गुवाहाटी से ये मनुदार बाबा रायदा जो पचार ठाकुर तो कहले बड़दा परिचय कहले आपनी के अपना परिचय के एमती कहवा भीतर दे से कहते ठाकुर से दयाल धाम तक बाबा के आमा के तीन नहीं तेणु बर्तमान ये होती सब लीला सहचर आम मानकर परम सौभाग्य प्रति मुहूर्त आम दया करुणा ये चर्म चक्षुरे आज आम दर्शन कर पारुचंती ये हूँ आमर अनंत जन्मर साधनार फल तेणु श्री श्री बरदा संबंध में जदि कहवाक जा श्री श्री बरदा जातक हुए सी होती हनुमान जो साधु सन्यासी जो भविष्यवाणी जो बरदा मामू घरे जन्म नेले एटी देखागला से बसंत चौधरी घरे निया लगिला से साधुंकर जो बाणी थिला हनुमान जी आएंगे आग लगेगा तेणु से जन्म वृत्तांत से जो जो भविष्यवाणी थिला से भविष्यवाणी सत है परवर्ती समय से ठाकुर दिने सुशीलदा को बरदा जातक दे पठाउछन्ति तुम नहीं जाओ ताको आमर गंगा कूल जो बड़ बड़ ज्योतिष मान अच्छा बरदा जातकटा देखापी 5 टंका सांगरे देले कहले 5 टंका नहीं जाओ फीस दवापाई 5 टंका नहीं से जो जाइछन्ति ज्योतिष जो बरदा कुष्ठी देखुंत से कहते ये होती स्वयं शिव स्वयं महादेव तेणु आंकर कुष्ठी कौन देखी तेणु से कुष्ठी की मथार मारी दे पैसा देला बेले से पैसा नहीं नहीं बरं तार जहाँ आय उपार्जन होता से बरदा चरण दे आम आशीर्वाद आम प्रार्थना करुचु एभली भाव ये जो महासाधक महासाधना ये साधनार धाराटा को आज से देखेदेले आ हनुमान चरित्र थिला या हनुमान जतबले प्रभु रामचंद्र गोटे उपाख्यान जदि आनिबा हनुमान का कथा आम सहज बुझीपर जितेबाला लक्ष्मण शक्ति भेद होठू देखुंत रामकर मनरे विषाद कांदुंट मन दुख यही समय से चिंता कले जे कौन कले प्रभु खुशी हे सेठू से जानिले आज राति भितर जदि से गंधमार्दन पर्वत विशल्य करणी सेठू आणिकी जदि दि जाए सूर्योदय पूर्व ताले से बंचीजे आ से बंची गले प्रभु खुशी हो तेणु प्रभु को खुशी करने से आउ केते बाट केते कौन से सब चिंता न करी एक लहरे एक लक्ष्य से जाई से गंधमार्दन को आनी जितेबाला लक्ष्मण को बंचे देइचंती प्रभु टिके हसी देइचंती सेठू परम तृप्ति से पाइचंती श्री श्री बरदा जीवन चलनी जीवन चरित्र छोट बेल ठारू से 5 वर्ष बयसरू जहाँ बाल्य लीला जीवन भीतर देखा जाए प्रति मुहूर्त ठाकुर को खुशी करवा कौन कले ठाकुर खुशी हे पायखाना सफा पर्यंत से पचई ना राति
ड्यूटी करवाटू पछे नांती लोकंक सहित लोकंक सेवा करवा से पछे नांती एमिति कि भगवान को पुओ हवा रजा घरे पुओ जन्म नेले आमे भावे से बहुत राजसुखरे से बढ़ी किंतु श्री बड़दांकर जीवन एते दुखद पूर्ण दिने श्री ठाकुर कहले कहले कुकुर परी बुली बुली से आज मनीष होईची दिने भी बाप हिसाब रे मते से अली अड़तली किछि करी नै आमे बाप हिसाब रे जेमति कहे एटा दरकार सेटा दरकार पिला मानकर पई आमे केते कोन करे ठाकुर कहले दिने भी से मते अली अड़तली करी नै कुकुर परी बुली से आज मनीष होईची तेणु परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दांकर कथा जेते कहले भी जे तांको थरे दर्शन करिछि चर्मचक्षुरे जे तांको थरे दर्शन करिछि से दर्शन भीतर मध्य तार केते कोन प्राप्ति हेछि आज से अनुभव करिछि तेणु अनेक लोक अछंती सेमान हयतो दीक्षाता पूर्व नैचंती अथच दर्शन करि पारि नांती तेणु आज दिन मध्य आम समस्त से निवेदन करू से निमंत्रण जनाऊ जो मान अंतत पूज्यपाद दादा दर्शन दर्शन रु वंचित अछंती समान अंतत 88 वर्ष बयस रे जाई थरे तांको चर्मचक्र दर्शन करंतु ए दर्शन भीतर दे बहु किछि लोकंकर बहु तार कल्याण मंगल हुए शतवार्षिक उत्सव रे जतबेले श्री श्री बड़दा इंकर दर्शन प्रणाम होउची जने कहूची आमे दर्शन आमे देखते पाच्छे ना बड़दा कोताय सेटु बड़दा कहउचन बोले जे आमे देखते पाच्छी এই কথাটা মধ্যে সেদিন পূজ্যপাদ দাদা যেতବେଳେ প্রাণেশ দা কହୁଛନ୍ତି ওরা এক মুহূর্তে আসি দর্শন করে যাচ্ছে তাদের কি তারা কিছু হচ্ছে এই গোটে মুহূর্ত লাইন করিকি আসি প্রণাম করে যে চালি যাଉଛନ୍ତି তা ভিতরে ସେମାନେ কোন কিছু পাউଛନ୍ତି କିଛି ସେମାନଙ୍କର ହଉଛି ସେଦିନ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା କହିଥିଲେ କହିଲେ ଅନେକ କିଛି ହচ্ছে ତେବେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ତ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୟା କରୁଣା କିଏ ବା ନ ପାଇଛନ୍ତି परम पूज्यपाद श्री श्री दादा 1933 रे जो जन्म नेले सही हिमायतपुर पावना रे तांकर बाल्य लीला भीतर महेश दास से कथा मध्य कहितले महेश दा कहितले जतबेले मोर बयस 5-6 वर्ष दादार बयस 7-8 वर्ष मु मो संग दादा तार संग नहीं आम जाऊ से पद्मार बाली चढ़ा रे जाई खेलिया पई पद्माटा दुईटा सान पद्मा बड़ पद्मा सान पद्मा रे अल्प पानी रे गोटे डंगा पुली डंगा नहीं आम चली जाइछु फेरला बेलू से सान पद्मा रे पानी आसी जाइछि तेनु जहार डंगा थिला जे डंगा नहीं जाउतला से पिलाटी आ साहस करि पारि नै समस्त कांदरळ सब छोट छुआ कांदिवार भीतर दे दादा समस्त की सांत्वना देइचंती निजे कष्ट करिकी डंगा को आनी कूल रे लगेइचंती महेश दा कहले से दिन ठार मु देखि आसुची दादा से अकूल रे थिबा लोकंकु से दिन ठारू से कूल दे चली चंती तेणु एभली भाव रे तांकर बाल्य लीला देवघर आसीबा समय दादांकर बयस सेतबेले हेतला 13 वर्ष सेतबेले मध्ये से मैट्रिक पास करि जाइतले देवघर आसिला परे तापरे कलिकता जाई आईसी पढ़ले आईसी पढ़ला परे मेडिकल पढ़ले मेडिकल परीक्षा न देकी ठाकुरंग निर्देश रे पुणी एमए एलएलबी ये सब कले किछि दिन मध्ये प्रैक्टिस कले प्रैक्टिस रे अर्थ आनिका ठाकुरंग मध्ये देले ठाकुर कहले टाका की हबे ततबेले सेही तापर ठाकुर तांकु पठेले गुवाहाटी सेठी ठाकुरंग काम करिवा पई ठाकुर बाल्य लीला भीतर युवक लीला भीतर बहुत घटना रही दिने ठाकुर पाखरे केस्टदा गोटे साइकोलॉजी बही गोटे इंग्लिश फॉरेन राइटर बहीटा भारी वार्ड गुड़ा क्रिटिकल थिला केस्टदा से कहते ठाकुर ए साइकोलॉजी बहीटा पढ़ी बुझी होनी ठाकुर गंभीर हो जाइछंती सेठू दादा को डाकी दादा से बाटे जाउछंती दादा डाकचंती दादू भाई एदिके आस दादांकर ठाकुर डाक शुणी से आसचंती आसी कहउचंती प्रणाम कला पर हेटू कहउचंती ए बहीटा नियो एटा पढ़ी मते कहबो ठाकुर पाखर बहीटा नहीं प्रणाम करी चली आसचंती परदिन
ଆଣିକି ବହିଟା ଫେରେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କି ବୁଝା କଷ୍ଟ ହେଲା ନା କି ବହିଟା ଫେରସ୍ତ କରିଦେଲେ না আজ্ঞা পড়া হয়ে গেছে। ঠাকুর মধ্যে চকিত হয়ে যাচ্ছেন, বলে কেষ্টদা একটু জিজ্ঞেস করে দেখেন তো কিছু বুঝেছে না এমনি এমনি বলে যাচ্ছে। ঠাকুর দাদা একটু কହୁଛନ୍ତି আপনি জিজ্ঞেস করেন কোন পেজ কোন, সেটু সে কেষ্টদা বহিটার বিভিন্ন কথা পচাରୁଛନ୍ତି, দাদা তার পেজ রেফরেন্স দেই কହୁଛନ୍ତି। পেজ ରେଫରେନ୍ସ ଏ କଥା ଶୁଣି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କେଷ୍ଟଦା এরকম না হলে কি আমার নাতি হয়, এরকম না হলে কি আমার নাতি হয়। সেই যেତେବେଳେ কলিকতাରେ ପଢିବା ସମୟରେ ଦାଦାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଆମର ଭୁବନଦା। ଭୁବନଦା ବାହାରେ ରହି ପଢିବା ଇଏ କରିବା କଷ୍ଟ ଥିଲା, ତେଣୁ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ରହୁଥିଲେ ପଢୁଥିଲେ। କେବଳ ଦାଦା ସେ ସେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଫିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ভুবনদাକୁ দাদা কହୁଛନ୍ତି আজকে আজকে যাও না কালকে যাবে। একটু ভুবনদা কହୁଛନ୍ତି তুমি কি জানো আমার কলেজ ব্যাপারে, আমাকে আজকেই যেতে হবে। আর একটু দাদা মুরকি মুরকি হাসি কହୁଛନ୍ତି ঠিক আছে যা। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପକେଟରେ ଥିଲା ଟଙ୍କା ସେ ପକେଟକୁ କିଏ କାଟିକି ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଛି, ପିଠି ପକେଟ ହେଇଯାଇଛି। তারপরে সেটু মন খারাপরে আসি পৌঁছি কইলে তুমি তো জানা আমার পকেট মার হয়ে যাবে, সিধা সিধা না বলি এরকম বললে কেন। তেণু সেটি দাদা কହୁଛନ୍ତି যে ମୁଁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତ, ମୋ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନି ନଥାନ୍ତ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦାଦାଙ୍କର ଲୀଳା ଗୁରୁ ପରିବାରର ତ ସେ ଲୀଳା ବହୁତ ଘଟଣା ମାନେ ସେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଦାଦା ପୁଣି ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଥିଲେ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଡିଟେ, ଦାଦା ଗାଡିଟିଏ ସଂଗ୍ରହ କରିକି କଲିକତା ଆସି ଗାଡି ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରି କଲିକତାରୁ ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଠାକୁର ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ଦାଦାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁ ଦକ୍ଷତା ଭିତରେ ଦେଇ ବହୁତ କଥା ଠାକୁର ଦାଦାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦାଦା 32 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିବାହ କଲେ। ବୌଦ୍ଧିଙ୍କର ବୟସ ସେତେବେଳେ 15 ବର୍ଷ। ଏଇ 15 ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରେ ତାଙ୍କର କୋଷ୍ଠୀଟାକୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବୋହୁ ମାଙ୍କର କୋଷ୍ଠୀଟା ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷକୁ କହୁଛନ୍ତି ତା କୋଷ୍ଠୀଟା ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ କୋଷ୍ଠୀ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ କୋଷ୍ଠୀରେ ଏ ଲୋକ ନିଆଁରେ ପୋଡି ହେଇକି ଦିନେ ମରିଯିବ। ଠାକୁର ଏ କଥା ଶୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତୋର ଜାତ ଏ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିଷଗିରି ମୁଁ ଛଡେଇ ଦେବି। ଠାକୁର ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବିବାହ ହେଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ କୋଷ୍ଠୀରେ ଯୋଉ ଘଟଣାଟା ଥିଲା ସେ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, କିନ୍ତୁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ତେଣୁ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଏମିତି ସବୁ ଘଟଣା ସବୁ ରହିଛି। ଛୋଟବେଳେ ଠାକୁର ଦାଦାଙ୍କର ଯୋଉ ହାତ ପାପୁଲି ଧରିକି ଦିନେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦାଦାଙ୍କର ହାତ ଧରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାପୁଲି ଧରିକି ମାଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ওর ପାପୁଲିଟା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣର ମତ। କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଠାକୁରର ମତ ওর ପାପୁଲି, ওর ହାତର ପାପୁଲିଟା। ସେଇ କଥାଟା ରବିନ୍ଦା ଆସାମରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଦାଦା ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗଲେ ସେଠି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଷ୍ଟକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ରବିନ୍ଦା ହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିଲେ କାମିନ୍ଦା, ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ। ଏ ରବିନ୍ଦା ସେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦାଦାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ବୋଲି। ଏଇ କଥାଟା ରବିନ୍ଦାଙ୍କର ଜଣେ ଓବଲେଟ ରବି ବୋଲି ସେ ଲେକ୍ଚର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆସି ଦିନେ বাবাই ତାଙ୍କୁ কହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ আমার ঋত্বিক যে রবিন্দা তিনি এরকম ভাবে দাদা কথা বলেন যে দাদা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলি। সেই কথা পূজ্যপাদ বাবাইদা শুনি କହିଲେ তা তো আমি জানি না, কিন্তু আমি যা অনুভব করেছে বাবার যে দর্শন করে
ঠাকুরের পূর্ণ দর্শন তার ভিতরে তিনি পায়। বাবার যে দর্শন করে তার ভিতরে সে ঠাকুরের পূର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ କରେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏସବୁ ତ ଘଟଣା। ଦିନେ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ବୌରାଣୀ ବସିଛନ୍ତି, ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ତ ଆସିଲେ ଦାଦାଙ୍କର ହାତକୁ ଇଏ କରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ହୁଏ। ଶାଶୁର ବୋହୂ ଯୋଉ ଲୀଳା ସେଠି ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଦିନେ କହିଲେ ଏ বাড়িতে তোমার মতো প্রেমিক আর কেউ নাই, তোমাকে দেখলে যেরকম মনে প্রেম আসে আমার বরকু আমি অতটা প্রেম করে না তোমাকে যত আমি প্রেম করি। তেଣୁ ସେ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଟିକେ ମିଶିଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହସା ମଜା ହସ ମଜା ସବୁ ଭିତରେ ଦେଇ ଏଭଳି ଭାବରେ ବହୁ ଘଟଣା ରହିଛି। କୋଉ ଘଟଣା କୋଉ ଦିଗ ଦେଇ କହିବା, ନିଜର ଜୀବନରେ ତ ଅନେକ ସେ ସବୁ ଘଟଣା ସବୁ ରହିଛି। 2014ରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅର ବାହାଘର ହବ ଯାଇକି ନିବେଦନ କରୁଛି আজ্ঞা বিয়ে ঠিক হয়েছে, ভিন্ন গোত্র একটা পাই গেছে আর ও কর্মী অধুর্য পাঞ্জা আছে, ସବୁ ଠିକଠାକ ହେଲା ଏସବୁ ମୁଁ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଏଖୁନି ତୋର ଜନ୍ମ ବୋଉ କୁହାଯାଏ, ଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଣେ ମଜା କରି କହୁଛନ୍ତି ଏଣେ ହସୁଛନ୍ତି। ଦାଦା ଭାରି ମଜା କରନ୍ତି। ଦିନେ ଗୁହାଟୀରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ ଦତ୍ତ ଯେ ଆନନ୍ଦ ଦାଦାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ, ସେ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଦାଦାଙ୍କର ସାଧନା ସମୟରେ ସେ ହିଁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ସେ ଘରକୁ ପଶି ପାରନ୍ତି। ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଦାଙ୍କୁ ଧରିକି ଦାଦା ବାହାରିଛନ୍ତି। ଦାଦା ବାହାରିକି ଗାଡିରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ କାମିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଆନନ୍ଦ ଭାଇ ବୋଲି ଆଉ ଜଣେ 2 ଜଣ ଭାଇ କି ପଛରେ ବସେଇଲେ ଜିପ ରେ। ସେଠୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପାହାଡ ପାର ହେଇକି ଗଲା ପରେ ଜଣଙ୍କର ବାଡିରେ ଆମ୍ବ ତା ବାଡିରେ ଆମ୍ବ ହେଇକି ସେ ତାର ଆମ୍ବ ଝୁଲିଛି। ସେଠୁ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବି ନା କି, ଚୋରି କରି ଆମ୍ବ ନେଇ ଆସିତେ ପାରିବି? ସେଠୁ 2 ଜଣ କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ଆସିବୁ। ସେଠୁ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଡି ଅଛି, ସେ ଯାଇକି ଜଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଆଉ ଜଣେ ଛିଡା ହେଇକି ଆମ୍ବ ପାରୁଛନ୍ତି। ଦାଦା ରୋଡ ଉପରେ ଛିଡା ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଚୋର 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 ଚୋର। ସେଠୁ ଘରର ମାଲିକ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି। ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିକି ସେଠି ସେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖା ବେଳକୁ ସେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ। ସେଠୁ ସେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆସି ଦାଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଏମାନେ ଭୟରେ ଆସି ଗାଡିରେ ବସିଲେଣି। ସେଠୁ ତାପରେ ସେ কହୁଛନ୍ତି আজ্ঞা কিছুটা আম্ব নিয়ে যাবেন? कहले না না আমি নিতে আসিনি, তুমি আম নিয়ে ওখানে মন্দিরে ঠাকুর ভোগে নিয়ে দিয়ে আসি। ছোট কথা ভিতরে দেখନ୍ତୁ, ଆମେ ହେଇଥିଲେ କଣ କହିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ କହିଥାନ୍ତୁ ଦେ ଆଣି 2-4ଟା ପୁରା ବେଗରେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭିତରେ କିଭଳି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଦିଗକୁ ସେ ଘୁରେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମଜା କଥା ଭିତରେ ଦେଇ ଅନେକ ଅନେକ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେ ଗୁହାଟୀର ଘଟଣା, ସେ ଯୋଉ କଳା ପାହାଡ ଗୁମ୍ଫାରେ 2 ଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସେଠି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା କଳା ପାହାଡ ବୋଲି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଳା ପାହାଡ ଅଛି। ଯାହା ଦାଦା କଷ୍ଟ କରି ସେଠିକି ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କଳା ପାହାଡ ଗୁମ୍ଫାରେ ସେ ସେଠି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ, ରାସ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଦାଦା ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ କାମିନ୍ଦା ରହିଲେ ଗାଡି ପାଖରେ। ଦାଦା ଚାଲିଗଲେ। ସେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଇଗଲେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଯାଇ ସେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାହାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିଲା ପରେ ସେଠି କାମିନ୍ଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦାଦାଙ୍କର ରୂପଟାକୁ। ସେ ଦେଖିକି ସେ ନିଜେ ଅଭିଭୂତ ହଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ତେଜ ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେ କଥାଟା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭାଷାତୀତ କହୁଛନ୍ତି, সেটা ভাষাতীত। সেটু দাদা কହୁଛନ୍ତି ওরা সাধনা করে রাস্তা পায় না, আর সাধনায় পথ পাচ্ছিল না, আর প্রার্থনা করছিল, সেই জন্য পরমপিতা আমাকে বলে দিলেন ওকে গিয়ে তার সাধনার পথ ধরাই দিতে। তেଣୁ আমি তাকে সাধনার পথ ধরাই দিয়ে ଆସିଲାম। ଏମିତି ଦିନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦାଦା, ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇକି ଦେଖିଲେ। ସେ ଗୁରୁ ଭାଇଟି ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେ ଟିକେ ତରବର ହେଇକି ପଳେଇ ଯିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି, କାରଣ ସେ ଯାଉଛି ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ।
तेणु लुचि लुचि से दादा पाखु से चाहूँ दादा पाखु केमती खसब ए जीवा भितर दादा डाकिले गाड़ी रखे कहले सुन हेटू आसला कहले तोर काছে টাকা কত আছে না আজ্ঞা এই রকম টাকা আছে না আমার 1000 টাকা লাগবে না দাদা এত টাকা তো আমার কাছে নাই আর বাড়িতে গিয়ে আনতে হবে বাড়িটা বেশ দূর 5-6 কিলোমিটার আর कहले ना ना तू एक काज कर तू परेटादार बाड़ी जा परेदादार बाड़ी जा और तार बौमा के बोलबे परेदादा के बोलबे जे 1000 टाकार कथा আমার नाम बोलबी ना इष्टवर्गीय कथा बोलबी हाँ बोलबी जे परिजादा के बोलबी जे 1000 टाकार कथा और वो तो बोलबे আমি এখন হসপিটাল থেকে আসছি আমি টাকা কোথায় পাবো তারপর তার বউকে বলবি তার বউ যখন ইয়ে করবে সেও সেরকম বলবে তারপর তাকে বলবি যে আপনার ট্রঙ্কের মধ্যে একটা কাপড় বন্ধা আছে টাকা ওই টাকাটা দাদা চেয়েছে মানে সে টঙ্কাটা সে কেবে বাঁধিকি রଖିଛନ୍ତି তাଙ୍କର জଣା নাই তারপরে সেই টঙ্কাটি যেତେବେଳେ সে সেଭଳି ଭାବରେ ଯାଇ ପରିଜାଦାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା କୁହନ୍ତି परिजादा मध्य ठीक से कहले तापरे जेतोळे कहले मां को कहले मां आउ ट्रंक रे आपनकर गोटे नाली कपड़ा बंधाई गोटे जगह रे टंका अछि से टंकाटा दियन तापरे देखले लोक से टंका भीतर ही 1000 टंका से बाहर कर आनले एई भली से जे द्रष्टा पुरुष से जे सब किछि जानंती एई केतटी घटना कहे समय पाके आसलानी आश्रम रो कथा केते वर्ष आगर कथा केते वर्ष आगरे जते बळे कॉन्फ्रेंस हमरो फर्स्ट डे हे गला प्रथम दिन कॉन्फ्रेंस सरी गला द्वितीय दिन फर्स्ट दिन कॉन्फ्रेंस ता 9टा समय रहला तापरे सेकंड डे कॉन्फ्रेंस ता को दादा कहले जे ए कॉन्फ्रेंस ता को तमे 11टा को काली करि दियो काली 11टा बेले कॉन्फ्रेंस आओ ताही डिक्लेयर कर दिया हला तापर दिन 11टा बेले कॉन्फ्रेंस हबो कोनोसी किछि कारण भी नाही तेणु तापर दिन सकाळ देखा गला एई 8टा 10-15 हबो दादा सीढ़ी रु ओलोचंदी नाटमंडप पर आसी बसिया पाई हठात से जो 5-6 हजार लोक बसिबार जो पेंडल हठात किना शॉर्ट सर्किट हेई निया लागि जाइछि माने 10-15 मिनिट भितर से पूरा पेंडाल टा को पूरा प्लास्टिक एने बाउंस एने पार्लो तले प्लास्टिक चेयर एने ऊपर बाउंस एने पार्लो सब सुटिकी जाय जाय करूची साय साय निया लागि गला नियार प्रकोप एते थिला जे आ निया को शासन करिया पय सेदिन मु देखिली दादांकर जो रूप दादा जेमती माने निया को गोटे शास्ति दवा पय माडी होचंदी निया आडू चारिपटरे सब लोक घेरी देखुचंदी किंतु केही दादांके सामना को आसुनांती बाबाईदा सिपाहीदा बिंकीदा केही मध्य पाखरे नांती मु उपाय शून्य है कि दादा सामने को जाई के हाथ को देखे मुकले आज्ञा आर आगे जानना मो पछपट्टा पूरा एडे गरम रे अधा सिजी गला भलिया लागिलानी किंतु मु दादा पादे पादे जाउचंते मु पादे पादे पछौची ए बळे भाबरे जाओ बिंकीदा आसी पहुंची गले तापरे जो बाबाईदा आसी पहुंची गले तापरे दादा को आयत करी नै आछले कथा होची जदि सेही दिन सेही 9टा समय ही कॉन्फ्रेंस हेइतांदा आ जो समय नियाटा लागिला सेते बळे तारी भितर 5000 भली लोक थांते 5000 ऊर्ध्व पचे कम न थांते चिंता करी देखंतु केते लोक सेही नियारे जे पोड़ी की मरी थांते तारा कोनसी इयता नाही भाबी भी हमें परिवा नाही सेदिन राती 8:30-9टा हलानी दादा वर्षा टिके टिके होउची दादा पठेले बाबुनी भाई की ये जो पवित्र भाई की कहले जा दाओ जो पेंडाल होई हार्डवेयर स्टोर मिलो हार्डवेयर स्टोर एटा बंद होची आरपडे पळा बाकी हार्डवेयर स्टोर ओवर भी तळे आईसीसी बैंक साइड दाओ से पेंडाल ले जे गुरु भाई अछन तादरे के सब दाओ भितर जम समस्त के पुरी दियो समस्त जमती भितर रहिबे पेंडाल के जणे रहिबे
तेणु ଯାହା ହଉ ସେ ରାତିରେ ଆସି ମଶାରୀ ପେଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦିଆହେଲା ଉଠେଇ ଉଠି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଦାହ ହାଉସ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦିଆହେଲା ଆସି ଦାଦାଙ୍କ କତିରେ ରିପୋର୍ଟ କରାହେଲା ଦାଦା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯାଇନାହାନ୍ତି ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଛାଡି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଯାହା ହଉ ତାରି ଭିତରେ ଦାଦା ରୁମ କୁ ଗଲେ ତାପରେ ରାତି 11ଟା ବେଳକୁ 11ଟା 11:30 ହବ ପବନର ବର୍ଷାଟା ଟିକେ ବଢିଛି ଦେଖାଗଲା ସେ ପବନର ଗତିଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାତି 12ଟା 1 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ପବନ ଛାଡ଼ିଲାଣି ତାପରେ ଦାଦା ପଠଉଛନ୍ତି ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ପେଣ୍ଡାଲ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଦାହ ହାଉସ ପେଣ୍ଡାଲଟା ମାଟିରେ ପୁରା ମିଶି ଯାଇଛି ତେବେ ଯାଇ ହଉ ଘଟଣା ତ ଅନେକ ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ଦୟା କରୁଣା ଅନୁଭୂତି କାହାର କିଏ ବା ନ ପାଇଛି ଆଜି ସେ ଇଚ୍ଛା ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ 3.5 କୋଟି ଦୀକ୍ଷାର କଥା ଏ 3.5 କୋଟି ଦୀକ୍ଷା ମୁଁ ବୁଝେ ମତେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୋର ପରିବେଶକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିଛି କଥା ନାହିଁ ସେଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଦାଦା କହିଥିଲେ ଅତ ଲୋକ କିଏ ହେବେ ଯୋଉ 3 କୋଟିର ଦୀକ୍ଷା କଥା ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ସେଠି ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଦେଖି କତ ଲୋକ କେ ବଞ୍ଚା ନ ଯାଏ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା କାଲି ଯୋଉ ଦୁର୍ଦିନ ତା ନୁହେଁ ଆହୁରି ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଦିନ ସମୟ ସବୁ ଆସୁଛି ତେଣୁ ତା କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ରୀତିକ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାଜକ ବୋଲି କେହି ନୁହେଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର କର୍ମରେ ଯୋଗାନ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ କର୍ମରେ ଯୋଗାନ ଦବା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଆମେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବ୍ରତୀ ହବା ଏଇ ଯୋଉ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷର ସଞ୍ଚିତ ଧର୍ମ ତାକୁ ଯେ ରକ୍ଷା କରି ବିପଦ ଆପଦରେ ଏଇ ଆମେ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଜନ କରିବା ଲୋକର କଲ୍ୟାଣ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ୟାର ଭିତରେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଆମେ ଯୋଉ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ସେଇ ଧର୍ମ ହିଁ ଆମକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ରକ୍ଷା କରିବ ଯାହା ଏଭଳି ସଂଗତି ନେଇ ଏଭଳି ସଂଗତିଶୀଳ ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଆହୁରି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବ୍ରତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଜଣେ ଯଦି 10 ଜଣଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ ଜଣେ ଯଦି 10 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ 10ଟି ଲୋକକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରେଇବି ଅଧିକ ତ ପାରେ ନ ପାରେ ଏଇ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଯଦି ଚାଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛାଟା ଅଚିରେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ଆଉ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଲରେ ରହିବା ଯାହା ହଉ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମଚରଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣ ମାନେ ସୁଦୀର୍ଘୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଭଳି ଇଷ୍ଟ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣେଇବାରେ ସହଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଭୋଗଦାତା ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ରହି ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରା ବଡଦାଙ୍କ କଥା ଦାଦାଙ୍କ କଥା ଅନେକ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ତୁଳି ଧରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରୁଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପରିଜନ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏହି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଭୋଗ ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପଦ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି ସର୍ବୋପରି ବସନ୍ତ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଅନେକ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରା ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଶୁଣେଇ ଆମକୁ ଏଇ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ଉଜ୍ଜୀବିତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆସୁ ଦେଖୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାମକରଣ ହେବ କାର ଖୋଳି ଛୁଆଁ ହବ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଦାଦାଙ୍କ ସମୟରେ ବସନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ କରଉଥିଲୁ ଦାଦାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା କଥା ବସନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରଉଥିଲୁ ଆଉ ଏଇ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପାଇବା ପରେ ଏଇ ପୁରୁଣା ଦିନ ପୁଣି ଆମର ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇଛି ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମୁଛି ଆଉ ସର୍ବୋପରି ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଦୁଃଶାସନ ଭାଇ ଏବଂ କେତେ ଜଣ ମା ଯୋଉମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦାଦାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ
ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ଫଟୋ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ଫଟୋ ସବୁ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଅନେକ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିବେଦନ କରିବି ଆମର ତାଳଚେର ଥର୍ମାଲ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ସାମଲ ଭାଇ ସେ ତାଙ୍କର ଜୟରାଧ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସାହୁ ଭାଇ ଯାଜକ ଆଞ୍ଚଳିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ତେଲିସିଙ୍ଗା କଣିଆ ସେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୱନି ଦେଇ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟରାଧ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ସାମଲ ଭାଇ। हाँ दादा जयगुरु। जय गुरु जय गुरु। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। गोविंद 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 बोले सदा करे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। छाड़ रे मन कपट चातुरी बदने बोला हरि 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 नाम परम ब्रह्म जीवे रे मूल धर्म धर्म कुकर्म छाड़ रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। छाड़ रे मन भवेर आशा अजपा नामे कर रे नेता। राधे गोविंद नाम की बदने लइए नयन निरे सदा पास रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा करे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। छाड़ रे मन कपट चातुरी मदने बोला हरि 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 बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि नाम परम ब्रह्म जीवेर मूल धर्म धर्म कुकर्म छाड़ रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। छाड़ रे मन भवेर आशा अजपा नामे कर रे नेता। राधा बोल 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 राधा बोल। राधे गोविंद नामटी बदने लइए नयन निरे सदा पास रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा करे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं
वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री ठाकुर कुलचंद्र जी की परम प्रेममय श्री ठाकुर कुलचंद्र जी की परम प्रेममय श्री ठाकुर कुलचंद्र जी की परम आराध्य जगजननी श्री वर्मा की परम जगजननी श्री वर्मा की परम जगजननी श्री की परम पूज्यपाद श्री वरदा की परम पूज्यपाद श्री वरदा की परम पूज्यपाद श्री वरदा की परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की शासव की वंदे आज विदिन वंदे मातृभगवान वंदे ओम कृष्णदेवतम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री ठाकुर कुलचंद्र जी की परम पूज्यपाद श्री रघुकर 28तम जन्म महोत्सव की जय 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 जय